deh. Esbes. Iki gentengnya cepet. Masya Allah, gendengnya yuk katon. Gendengnya lek encu. Pundi SBC Mbok Di Kartini. Dindo omahmu bocor. Ya Allah, Malik langsung dibenerin. Omahe nduk cimpluk Malik, guys. Omahe nduk cimpluk Malik, guys, gendengnya. Masya Allah, kayak juga ngomongnya. Antennya ceklek, guys. Anten besi patah. Wong paen digegerkan. Mana nduk? Masya Allah.